Dua peninggalan Al-Maghfurullah Maulana Syekh ini, apakah itu? Pertama, Hizbun Nahdlatul Wathan. Kemudian yang kedua, Wasiyatu Renungan Masa. Luar biasa, satu-satunya hizib dunia yang sangat dihormati sekali oleh Madrasah Al-Salatiyah atau ulama-ulama yang ada di Makkah itu, Hizib Nahdlatul Wathan. Dan harap ngani maraita sangat dihormati sekali Hizib Nahdlatul Wathan ini di Makkah Al-Mukarramah. Sering kita diundang hizib oleh mudir Madrasah Salatiyah hendak. Tatkala ada bacaan-bacaan tertentu oleh hizib niki ya, yang beliau senangi, sering kita disuruh mengulang-ulangnya. Mungkin ya teman senang jaga beliau nih. Luar biasa hizib niki. Dan sering juga kita berhizib sama teman-teman di pondok, di Rubat, dan di gedeng-gedeng masyayikh yang lain. Dan juga hizib niki ya 70 wali, doa-doa yang dibuat oleh 70 wali yang dikumpulkan oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Luar biasa hizib niki. Subuh jelo teringat yang di Mekah Al-Mukarramah. Ara batur tiang toa niki. Ngaranian guru bawok karena. Den guru bawok le. Batur-batur dari sebelah ande lain. Guru bawok lain niki. Beliau punya keistimewaan luar biasa guru bawok niki yang bercerita sekedip. Oke. Masalah hizib Nahdlatul Wathan. Guru bawok niki ngarenin aran bahasan kami guru bawok. Aran aslin beliau Tuan Guru Haji Mujahidin dari Montong Baan, mungkin belum kenal. Beliau dari sejak aliyah beliau sudah berkhidmat di Maulana Syekh. Beliau tinggal di gedung Maulana Syekh dulu. Segala gara-gari Nahdlatul Wathan itu beliau tahu. Pada waktu tragedi di Pancor, beliau tidak lagi di sana gitu. Beliau tidak lagi di sana. Tahun 1998 beliau pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Satu-satunya orang yang diterima di kelas 4 di Madrasah Salatiyah tidak ada yang lain kecuali beliau, karena berkat khidmat beliau kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Beliau di Mekah, tempat hebatnya di Mekah itu, beliau itu ahli wirid. Ahli wirid, sering saya meminta wirid kepada beliau. Kak Tuan, coba pada jero itu apa ya tamalang kan pelungguh sering berait kencang Maulana Syekh, sering pelungguh ya kumpul dengan Maulana Syekh. Beliau seakan-akan anaknya Maulana Syekh beliau. Ya, seakan-akan anaknya. Tak panggil si Maulana Syekh Lok Belo karena beliau tinggi. Lok Belo. Kalau ada permasalahan misalnya di Pancor misalnya, beliau yang disuruh untuk memanggil masyayikh ke rumah-rumahnya, leka misalnya untuk rapat, misalnya kan yang dinara HP lah ya kan, untuk antar surat, untuk segala macam beliau ya. Terkadang beliau yang memijit Maulana Syekh juga. Dengan berkahnya itu, berkhidmatnya itu kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh ya, sehingga ilmu-ilmu hikmah yang beliau terima dari Maulana Syekh tampak di Mekah Al-Mukarramah. Tempat tampaknya bagaimana? Kalau ada orang sakit di Mekah Al-Mukarramah, orang Arab ataupun orang-orang pendatang dengan kembaruan, dengan sakit apapun segala macam, dengan sebab itu beliau terkenal. Terkenal di Mekah. Karena keterkenalan beliau tidak lapar. Teman-teman beliau yang lain, Tuan Guru Muzain, Tuan Guru saya mungkin Yusran, bawa kelas doang beliau, bawa kelas masih jauh dengan beliau, dengan toa dengan beliau nyampu. Beliau paling tua di Mekah Al-Mukarramah. Kalau nggak salah 7 bulan saya sama mondok sama beliau ya.
samaan mondok sama beliau, satu kamar sama beliau di atas gunung, di Mispalah namanya, atas gunung. Ya paling tidak sedikit tidak banyak ilmu pengalaman beliau yang terkadang sering saya pancing, ilmu-ilmu atau pengalaman beliau bersama Maulana Syekh. Sering saya pancing sehingga keluarlah sejarah-sejarah itu. Banyak hal, sejarah orang di sana, sejarah di sini dan lain sebagainya. Begitu. Antara lain misalnya kembali nanti bermula kepada hizib nantinya larinya gitu. Antara lain soalnya namun tentang pidato nangka ngadu ilmu-ilmu misalnya dia ngantok dengan untuk cerita. Oke? Karena ini ada kaitannya dengan hizib Nahdlatul Wathon. Antara lain Tuan Guru Muzayyin misal contoh. Tuan Guru Muzayyin jadi pengurus daerah Nahdlatul Wathon Lombok Timur ya. Tuan Guru Muzayyin beliau bercerita, Tuan Guru Baok bercerita, Tuan Guru Muzayyin niki selama beliau di Mekah, ya Allah naruga anu doang. Artinya iqamah beliau jarang nini normal kan. Jarang nini tersambungan si kapil beliau. Aren jali Mekah dekat teberdua kepeng terkadang kapil penanggung jawab tali Mekah. Jadi ina angkat ama angkat lah ngono kah. Terkadang nini sambungan itu dekat yang narik kepeng tahu si nakal dengan Mekah terkadang dengan Saudi. Oke. Separuh Arab tahu lalu Arab nakal lalu. Betul. Datang timpak Guru Baok. Guru Baok bahasan Tuan Guru Muzayyin. Bahasan Guru Baok. Apa yen? Marah bahasan Tuan Guru Muzayyin bahasa biasa. Oke. Angka ya nih Guru Baok angka dua enggak mau ilmu dan sekedi dengan Maulana Syekh. Angka apa? Ya, dengan tawal datang sampai mangkin. Ya noh aja mah ini bagus iqamah niki naruga kapil tiang naruga muluk-muluk tiang ngono bahasan teh. Terus kumetah angkan ya nakal lalu kapil niki ngono ya jemaah jarak subuh keteng tentu oleh beliau kemudian selesai subuhnya beliau datang ke pondoknya Guru Baok. Kak Tuan Mujahidin namanya, beliau besar sekali. Sekarang beliau di Tangerang, beliau tidak di sini Tangerang karena beliau menikah dengan orang Tangerang. Yang beliau nikahi adalah jangan main beliau nikahi niki. Beliau kawin nikah dengan orang Tangerang adalah pramugari. Satu-satunya Tuan Guru nikah dengan pramugari. Luar biasa niki. Pramugari ikut nikah lagi, luar biasa. Terus datang Tuan Guru Muzayyin ke pondok beliau. Mungkin tesarupin ai jampi jempak beliau tepak semangat beliau langsung ngono aja lampa anta jok balin kapil nggih anta orangnya dengan tuaan dengan lampa atau jok balin kapil ndek girang mentalah le embembe pokoknya lampa ndek girang mentalah jok pekan jok meneli apa ndek langsung lampa jok balen kapil sampai tono wah nganti kapil pada mulanya ndek namanya berit mula wah nganti kapil. Nah, berkat ya doa niki dianukan oleh Guru Baok. Nek sopo jelo malik banyak ara dengan le biaran di Jeddah telang anak di ya nuli telang anak lembih jaga ini hilang kemudian ya beredar berita dengan niara dengan Lombok tahu nyaratin marah bahasan nyaratin kan dengan Lombok tahu nyaratin akhirnya didatangkan Tuan Guru Baok yang menjadi pengikutnya jadi pengiringnya di belakang adalah Tuan Guru Said Monit yang hilang Tuan Guru siapa dari Kelayu guru kita Yusran Az-Zahidi Pak Wasan beliau Ron milu teh Ron nomor bahasa kan Ron milu teh turut aku Wasan beliau milu jok Jeddah jauh Jeddah dengan Mekah sekitar kurang lebih 1 kilo lah motor dia teleka aja sampai tuh mengadu dengan toa
anak netelang niki ini diceritakan segala macam bahwa anak saya hilang ini marah bahasa anta nang aja siapa ngai segala macam. Insyaallah jemaah jarak subuh oleh anak deh. Tapi dia berjanji dulu kalau pulang betul-betul pulang anak saya, ya saya berikan ini segala macam. Artinya dengan Arab, sugi dengan Arab, sugi. Tentu pulang anak itu dengan sendirinya tanpa diapa-apain, sendirinya pulang, selesai subuh dia pulang. Luar biasa di Guru Bawok. Oh, aku yang dikuburi apa-apa, aku yang Maulana Syekh luar biasa katanya. Aku yang dikuburi apa-apa Maulana Syekh, berdui keramat Maulana Syekh kata beliau. Nah, pulanglah si anak ini, kemudian dibagikan amplop segala macam. Guru Bawok dibelikan amplop lebih banyak daripada Tuan Guru Yusran. Lah, bling hita aja Guru Bawok kan lalu itu aja arak satak real mau tani. Ya kan tiang tukang jampi kan anta tukang pengiring salah gitu lah. Anta sebagai pengiring boleh ajak Mekah terus, sehingga bertahun-tahun beliau di sana enggak gawe di samping ngaji sekolah, enggak gawe beliau artinya mewah beliau. Teman-teman yang lain pakai kipas, pakai AC, beliau pakai AC, teman-teman yang lain tidak pakai AC. Sementara yang namanya di Mekah itu panasnya luar biasa. Kalau kita tidak ber-AC saja 5 menit di kamar, aduh panas luar biasa. Wajib hukumnya kita ber-AC. Sementara yang lain-lain waktu itu tidak punya uang. Yang namanya AC besar dayanya, besar. Kalau kita mau punya AC harus mengeluarkan banyak setiap bulan. Kalau tidak punya AC ya resiko panas. Sementara Tuan Guru Bawok di atas ber-AC. Kebetulan rata-rata kami kalau tinggal di Mekah itu rata-rata tinggalnya kalau di Hafair, Tuan Guru Al-Mukarram, Tuan Guru Abhar itu di Hafair di rumahnya mudir madrasah sholat ya, bukan rumahnya sih, tapi beliau punya rumah di sana, tempat tinggal di sana, pondokan beliau di sana. Kalau kami di Misfalah, bukan di Misfalah Peraya ya, bukan, Misfalah Mekah Al-Mukarramah. Okay. Nah, rata-rata semua tuan guru tinggal di sana, yaitu di Rubat Syekh Ismail namanya, Rubat Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Beliau ya di sana beliau tinggal, termasuk pernah juga mondok di sana ya Syekhuna, okay? Pernah juga mondok di sana. Tempat-tempat para masyayikh kita ngaji di sana. Antara kemarin sebelum kami pulang, kalau nggak salah puasa yang dulu tahun 2019 pernah datang Al-Mukarram Syekh kita Tuan Guru Anas Asyri ke sana, ya, kita kumpul sama beliau, ya kita ya ngaji, namatin kitab segala macam. Beliau mengatakan, wah 40 tahun ku ninggalang Mekah kan ikut tulak malik pesan beliau. Lae selama kuliah Mekah pesan beliau 4 kali ikut tulak ketukutin balik nih pesan beliau, karena di sana tempat Syekh Ismail ngaji lema sore malam 4 kali ketukutin lengan dari madrasah sholatiyah ke Rubat Syekh Ismail, tempat kami tinggal yang sekarang, masih sampai sekarang. Beliau, singkat cerita, beliau ya, Guru Bawok niki berhasil luar biasa, sehingga saking mewahnya beliau, namun lapar batur-batur tayak wah aranja kan rumah bersusun kan. Nah, Rubat Syekh Ismail niki 4 tingkat, 4 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, terakhir beliau di lantai 4 gitu. Nah, beliau di lantai 4 ber-AC tempatnya gitu, mewah, makanan semuanya ada, selapu nahara. Nah, namun tamile mangan ngakan apa-apa tayak wah kita basan batur-batur, karena saking iya semua ada di Guru Bawok niki, selapu nahara, mewah beliau. Karena kepeng tetap mengalir bilang kelam, teh kelam aja beliau, lalu beliau jampi, lalu beliau berobat segala macam, sehingga teman-teman yang lain berbahasa bukan iri sih, beliau teman-teman yang lain mengatakan, lah Guru Bawok aja hebat, Guru Bawok nih tusik nih jualnya di Mekah. Nah, luar biasa. Saya bertanya kepada Kak Tuan Mujahidin Guru Bawok, Kak Tuan, pada waktu
kita ngumpul-ngumpul biasa kalau Jumat kita ngumpul di sana sambil hizban, kemudian beliau bercerita-cerita, Kak Tuan, nih coba agama de ijazah kita atau de bada itu apa aja amalan-amalan dan iki. Apa alasan Gurbau? Kesimpulannya apa yang tiang baca, jari jampi-jampi tiang selama saya berjampi, semuanya ada di hizib Nahdlatul Wathon. Semuanya ada di hizib Nahdlatul Wathon. Sila perlu cari wah ini. Namun dia pas berarti. Namun dia pas misalnya le jampian, cari di yang lain gitu kan? Di kata-kata yang lain begitu. Semuanya ada di hizib Nahdlatul Wathon. Ini luar biasa hizib Nahdlatul Wathon ini. Luar biasa. Yang al-maghfurullah Maulana Syekh mengatakan dalam wasiat beliau, siarkan hizib, apa kata beliau? Siarkan hizib sampai merata agar banyaklah pendoa kita mendoa negara, nusa dan bangsa, mendoa Islam senusantara. Masya Allah luar biasa. Suruh itu